আৰু আৰু আপোনালোকে যদি অনুমতি দিয়ে মই বিহু গীত কেইটামানো গাই দিব পাৰিম। ঠিক আছে, আমি শুনি লওঁ ভাৰ্গৱৰ কণ্ঠত। মই মাইক্ৰফোনটি ভাৰ্গৱলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ভাৰ্গৱ জ্যোতি দাস। সকলোলৈকে মোৰ ভক্তি ভৰা সেৱা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন কৰিছোঁ। মোৰ গুৰু নিৰ্মালী বাক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যিহেতু মোক ইমান সুন্দৰকৈ নাট্য শিকাইছিলে আৰু মই উদ্যোক্তা মণ্ডলীকো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গতিকে মই এটি গুৰু বন্দনাৰে গীতটি পৰিৱেশন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। গুৰু
शिवाय ओम नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधरा शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधरा शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जटा धराय शिव जटा धराय हर हर भोले नमः शिवाय जटा धराय शिव जटा धराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जगन्नाथ शिव जगन्नाथ हर हर भोले नमः शिवाय ओम शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ईश्वराय ईश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ईश्वराय शिव ईश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय
আকৌ শুনিম মানে এতিয়া একেলগে গোটেইখিনি শুনি ল'লে ভাৰ্গৱ গুচি যাবগৈ ঘৰলৈ হয়নে টোপনি ধৰিছে নেকি নাই ধৰা ভাৰ্গৱে ইমান কম কথা কয় সি কৰ্মশালাটো এনেকেই থাকে কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ ইমান কম কথা কোৱা ল'ৰাটোৱে ই অভিনয় কৰিবলৈ আহিছে কিন্তু পিছত দেখিছোঁ মঞ্চত উঠাৰ পাছত মানে ভাৰ্গৱে নাটক একদম ফালি দিলে ন গতিকে অকণমান সময়ৰ কাৰণে আমি ভাৰ্গৱক মঞ্চৰ সন্মুখত আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি আকৌ গীত শুনিম যিহেতু আমাৰ মুখ্য আকৰ্ষণ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ধন্তী দাস আহি আছে আমাৰ মাজত খন্তেক সময়ৰ পিছতে উপস্থিত হ'বহি গতিকে ভাৰ্গৱে তেখেতসকলৰ আগতো গীত পৰিৱেশন কৰক আমি সেয়া বিচাৰিছোঁ গতিকে এই মুহূৰ্তত মই মঞ্চৰ সন্মুখত আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ ভাৰ্গৱক অনুৰোধ জনাইছোঁ পুনৰ আমি গীত শুনিম হ'বনে ভাৰ্গৱ ঠিক আছে